Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn new subtopic chapter 2.3 electronic configuration. So in this video I'm going to cover learning outcome A, B and C. That means you will learn about Aufbau Principle, Hans rule and Pauli exclusion principle. And after that you will apply all these rules to fill in electron in atomic orbital. Then you will learn how to write the electronic configuration of atoms or monoatomic ion using Spdf notation. Okay, so that means you have to understand this first. Then only kita akan apply the rule and then kita akan belajar tulis dia punya electronic configuration in full. Let us start with electronic configuration. First, you need to understand what is electronic configuration. Electronic configuration show how electrons are filled in the orbital. Before this, we already learned that we have s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. So now we want to fill in the electron in that orbital. Okay, so macam mana cara nak fill in tu? Dia ada rule dia lah yang tadi tu that we need to follow. But before that, saya nak perkenalkanlah cara untuk tulis electronic configuration. Okay, so there are two ways that you can use to write electronic configuration. The first one is orbital diagram. The second one by using Spdf notation. So it depends on the question lah. If the question specifically asks for electronic configuration by using orbital diagram, then kena follow dia lah. Okay, but let's say like if the question just asks you to write the electronic configuration without mentioning orbital diagram ke apa, so you can just write in the form of Spdf notation sahaja pun boleh. Nak bagi dalam bentuk orbital diagram pun boleh. But usually we will opt for Spdf notation sebab dia senang. Okay, so let us look at orbital diagram. So this is how orbital diagrams looks like. Okay, you can draw in the form of box. Okay, so maksudnya kamu buat box lah untuk setiap orbital tu. Okay, so ini takes time sikit lah sebab kita nak kena buat box kan. But usually we will use platform punya style. Okay, so for platform usually kita akan garis-garis dia macam tu je. Okay, so over here as you can see saya buat correction sikit. So please do the same thing dekat your notes. Okay, so ini arrow dia dekat saya punya note saya letak half headed, tapi kita orang dah decide untuk guna full headed for electron. Okay, so satu electron full headed macam ni, second electron pun full headed. Okay, alright, so semua ni settle. Okay, but then ini mesti kamu blur electron dalam ni. Kita nak tahu kat mana nak isi, bila. Okay, so all that things kita akan belajar selepas ini. Okay, so for now just fahamkan one full headed arrow means that one electron. Kalau ada two full headed arrow, that means two electrons. Okay, so macam ni kamu boleh nampak lah. Oh, actually dalam ni ada dua elektron. Ini pun dua elektron. Ini dua, tapi ini satu elektron. And yang ini satu elektron. Okay, alright. So another thing yang saya rasa saya boleh discuss dekat sini adalah, as you can see, macam 1s dia ada 1 orbital only, 2s pun 1 orbital. But for 2p, dia ada 3 orbital. Okay, and orbital dia as you can see, kalau dalam bentuk box, kita draw and kita letak 3 tu sekali. Ini adalah 2p. Macam mana kita nak tahu 2p ada 3 orbital, 2s ada 1 orbital? Okay, so this one relate back to the value of L and value of M juga. Okay, so kalau S, that means the value of L equal to 0 lah. Kan kita hafal yang Spdf 0, 1, 2, 3 tu nilai L dia. So kalau S, that means L dia 0. So if L equal to 0, that means the value of M is 0. Okay, so the same goes for this one, L0, M0. Okay, so bila M tu 0, dia ada satu value sahaja, ni satu nilai sahaja. So maksudnya dia satu orbital sahajalah, macam before this, macam shape juga. Okay, shape for 1s memang ada satu shape sahaja sebab dia memang ada satu value of M. Okay, that means dia ada satu shape, satu orientation sahaja. Okay, and then for P, kenapa ada 3 orbital? Sebab value of M dia ada 3. Okay, so L equal to 1. Okay, so M equal to negative 1. 0 plus 1. So over here there are 1, 2, 3 values of M. Okay, so 3 values of M equal to 3 shapes of P. Okay, ada PX, ada PY, ada PZ kalau still ingat. So sini pun samalah. Ini maybe PX, ini maybe PY, ini maybe PZ.
Okay. So kalau D dekat sini, kalau kamu ada 3D later on, you should expect ada 5 orbital. Okay. Sebab kita ada 5 shape tadi. Okay. Done. Next, kita tengok Spdf notation. Okay, so this is how Spdf notation looks like. Okay, so you need to start dengan tulis ni dulu. Apa elemen apa yang kamu nak tulis dia punya Spdf notation, and then baru followed by Spdf notation. Okay, so Spdf notation ni dia lebih simple compared to yang atas. Tak perlu nak garis-garis, tak perlu buat kotak-kotak. Okay, you can just write down macam ni. Tak perlu koma pun. Okay, sebab tu saya cakap kalau soalan tak emphasize, dia minta orbital diagram ke, you can just give dalam bentuk Spdf notation sahaja, lagi senang dan cepat lah. Okay, so how to write Spdf notation? First, let us look here. Okay, so the letter 2 and 1 here means principal quantum number, which is the value of n. Okay, while P here, okay, PSS ni indicate the angular momentum quantum number, L. Okay, while 2 yang superscript atas ni adalah number of electrons in subshell. That means dalam P orbital tu ada berapa elektron. Itu maksud dia. Kalau tadi kita tunjuk elektron tu melalui arrow macam this one, dalam 2P ni ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 elektron. Okay, so tapi ini ada 2 elektron sahaja. Okay, ini 2s2 maksudnya dalam 2s orbital ada 2 elektron sahaja. Dan 1s2 maksudnya dalam 1s ni ada 2 elektron sahaja. Okay, so itulah maksud dia. 2 ni maksudnya number of electron. Okay, alright. So ini saya dah cakap lah, kalau soalan tulis electronic configuration, usually kita akan bagi dalam Spdf notation. Okay, so next, how to assign electron to orbital. So, macam mana kita nak tulis semua benda ni, macam mana? Macam mana kita nak tahu after 1s is 2s, after 2s is 2p. So, benda-benda tu semua ada dalam rules ini. Okay, so there are 3 rules applied to assigning electron to the orbital of an atom. The first one, Aufbau. Second one, Pauli Exclusion Principle. The last one is Hund's Rule. Okay, so you need to understand all 3, then only you will be able to write the electronic configuration correctly. Okay, so let us start with Aufbau Principle. Okay, for your information, Aufbau ni maksud dia adalah building up. Okay, building up principle. Tak ingatlah bahasa apa, Jerman ke mungkin. Okay, so building up principle, apa maksud dia? Dia kata the orbital of lower energy are filled in first with electrons, and only then the orbital of high energy are filled. Okay, so kalau kamu perasan tadi, kita letak 1s dulu, baru 2s, baru 2p kan. Kenapa dia ikut order tu? Sebab dia kena ikut order daripada lower energy pergi ke higher energy. And cara kita nak isi elektron tu, kita akan isi elektron dekat lower energy first. Then only penuh dah dekat lower energy, then only we move to the higher energy level. Okay, macam mana nak tahu lower energy, higher energy level? Okay, ingat lagi. Kan kita belajar dalam Principle Quantum Number dalam chapter 2.2, value of n ada n1, ada n2, n3, n4 and so on lah sampai infinity. So lagi besar nilai n, that means the energy lagi tinggi. Okay, energy increases. So that's why tadi kita tulis 1s dulu, baru 2s. Okay, sebab 1 dengan 2, 2 is higher energy lah daripada 1. Okay. The order of filling orbital is as follows. Okay, so cara nak susun orbital tu, susunan orbital tu seperti ini. Okay, first kita start dengan 1s dulu, lepas tu baru 2s, after 2s baru 2p. Okay, lepas tu baru 3s, 3p, 4s and so on. Okay, so dekat sini kita boleh nampak 1 dulu sebab dia paling rendah lah, n dia paling rendah, so energy dia paling rendah. And then followed by 2. Tapi kalau s dengan p, 2s dulu baru 2p. Okay, and then sama juga kalau 3s dengan 3p, 3s dulu. Okay, tapi kalau kat sini kamu perasan 3 dia macam terpisah sikit, sebab dia ada kaitan dengan this table here. Okay, sebab bila kita plot graph of energy, it turns out 1s memang energy paling rendah lah, sebab tu dia duduk kat sini kan. Okay, 2s energy dia dekat sini. Lepas tu 2p slightly higher than 2s. Okay, sebab tu kalau kamu tanya, kenapa 2s dengan 2p energy level dia sama, 2, 2. Tapi kenapa 2p lebih tinggi? Sebab p dia punya energy lagi tinggi daripada s lah. Okay, so the same goes for 3s dengan 3p.
Okay, but then if you compare 3S, 3P, 4S dengan 3D, okay, 3D punya orbital higher energy, okay, slightly higher energy than 4S. So that's why bila kita fill in, kita 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, lepas tu 4S dulu, baru 3D. Sebab kita kena follow dia punya rule ni lah. Lower energy first, then only to higher energy. Okay, and then only followed by 4P, 5S and 4D. Okay, so macam mana nak ingat benda ni? Okay, kalau saya nak ingat benda ni adalah dengan guna rain diagram ni lah. Sebab kamu masih di peringkat awal, so kamu kena ingat dengan cara tu lah. Okay, so contoh saya akan buat rain diagram ni. Saya akan tulis 1S, 2S, 2P kalau dalam saya punya latihan nanti. Sementara saya nak ingat lah. Once saya dah ingat, is fine. Okay, so macam mana nak buat rain diagram tu? Ikut 1S dulu. Okay, lepas 1S, 2S. After that, 2P. Lepas tu 3S. Ikut arrow dia. Lepas tu 3P, 4S. 3D, 4P. Lepas tu ada lagi kalau 5S ada kat bawah. Okay, so kira ikut rain diagram ni. Okay, alright. So itu sahaja. And then maybe you might be wondering, kenapa ada 1S sahaja, kenapa tak ada 1P, 1D, kenapa tak ada? Okay, so this one relate balik chapter 2.2 kita dah belajar juga. Kalau n equal to 1 lah. Kalau dalam kes ni n equal to 1. Bila n equal to 1, L kita ada satu nilai je, which is 0. Kalau L 0 maksudnya S. So memang ada 1S sahajalah. Okay, tapi kalau n equal to 2, our L can be 0 or 1. Okay, so kalau L kita 0 or 1, so maksudnya dia ada 2S, dia ada 2P. So that's why untuk 2 dia ada 2S atau 2P. Okay, or kalau nak tengok 3, kenapa 3 ada 3S, 3P, 3D, kenapa tak ada 3F? Okay, so kita tengok kalau n equal to 3, L kita can be 0, 1, 2. 0 is S, 1 is P, 2 is D. So maksudnya ada 3S, ada 3P and 3D only. Okay, alright. So hopefully you can understand kenapa certain thing ada 1S saja, kenapa tak ada 1P, kenapa tak ada 1D. Okay, so kalau any problem about that, that's mean your knowledge on chapter 2.2 masih lagi lemah. Okay, but you can always ask me, don't worry. Okay, so that's all for Aufbau Principle. Okay, next we will move to Pauli Exclusion Principle. Okay, so before this kita dah tahu dalam Aufbau, we need to fill in electron according to energy level lah. Start from lower energy to higher energy. But now Pauli Exclusion Principle cakap, no two electron in an atom can have the same 4 quantum numbers NLMS. Kiranya tak boleh ada 2 elektron dalam atom yang ada quantum number, keempat-empat quantum number dia sama. Tak boleh. Okay, keempat-empat maksudnya NLMS dia memang totally semua sama, tak boleh. Sebab elektron tu dia ada identiti dia sendiri, dia berada di tempat dia yang asing, dia tak boleh di tempat yang sama lah. Okay, for example, kalau lah dalam 1s orbital, okay, you want to draw dalam 1s orbital, kamu draw elektron macam ni. So maksudnya ini ada 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron. Okay, so kalau kamu tengok value n dia equal to 1 lah. Sebab apa? Sebab dia 1s. Okay, so kalau since dia s, okay, s maksudnya L dia equal to 0. Okay, so kalau L 0, M dia 0. Tak ada pilihan lah. So spin dia, ingat lagi, spin quantum number is either plus half or minus half. Okay, so let's say lah saya nak bagi principal quantum number for the first electron. So my NLMS akan jadi NLMS equal to 1, 0, 0 plus half. Okay, ataupun kalau itulah satu possibility. So maybe another electron ni, since dia opposite spin, okay, dia turun ke bawah, so maybe dia punya NLMS dia adalah 1, 0, 0 minus half. Okay, macam mana saya tahu benda ni? Sebab saya ambil ni lah 1, 0, 0 ni saya tak ada pilihan. That's why sama 3 depan ni.
Tapi ini plus half, ini minus half. So, menunjukkan this set of quantum number adalah dua set yang berbeza. Tapi kalau untuk elektron yang C ni pula, macam mana set of quantum number dia? Since dia punya arrow pointing up, so maybe dia punya set of quantum number same as yang A lah. So, C punya set of quantum number same as A. Kita boleh conclude macam tu lah sebab kita tak ada pilihan dah. 1, 0, 0 tak ada masalah. Tapi ini ada 2 je. Tapi sini ada 3 elektron. So, it turns out your C, elektron dekat sini, and LMS dia sama ada 1, 0, 0 plus half. Ataupun kalau kamu nak kata 1, 0, 0 minus half pun boleh, tak ada masalah. It's up to you. Tapi masalahnya dia akan tetap sama dengan yang elektron sedia ada. Okay, so which is salah. Okay, so that's why, okay, dekat sini kena baca lah. The number of electron that can occupy each orbital is limited by Pauli exclusion principle, and orbital can occupy only 2 electron. So, kiranya daripada Pauli exclusion principle, we can conclude that satu orbital hanya boleh 2 elektron sahaja. Okay, so macam ni, kalau lah let's say this elektron yang ketiga ni tak wujud, then we should have no problem lah sebab these two set of quantum number will have different set of quantum number. Okay, walaupun tiga number yang pertama tu sama, tapi number yang keempat tu lain. So, dia tak kisah. Dia akan jadi set yang berbeza lah. Tapi bila empat totally sama macam ni, dia akan problem. Dia akan melanggar Pauli exclusion principle. That's why, if you can see, okay, kita refer back to this one. Macam ni. Satu orbital, kamu tengok dia ada berapa elektron. Maksimum 2 je kan? Ini pun 2. Okay. Ini 2, ini 2. Ini pun 2. Ini dia 1 tak apa. Dia tak cukup tak apa. Tapi terlebih tak boleh. Okay. Okay, dan untuk Pauli exclusion principle, satu orbital ada 2 elektron. Right, next we will look at Hans rule. When electrons are placed inside of orbital with equal energy, degenerate orbital, the electron must occupy them singly with parallel speed before they occupy the orbital in pairs. Okay, so Hans rule dia ajar macam mana cara nak isi elektron di dalam orbital yang degenerate. Okay, degenerate orbital saya rasa saya dah pernah sebut. Okay, degenerate orbital mean orbital yang ada same value of n and l. Such as, okay, macam ni, 2p. 2p ni pun kita consider dia as degenerate orbital. Sebab sini maybe 2px, sini maybe 2py, sini maybe 2pz. So, as you can see, value of n dia sama, 2, 2, 2, 2. L dia p, p, p. So, that means they have the same energy. Degenerate orbital. So, apa lagi example degenerate orbital? So, you can see over here, 2p degenerate orbital, 3p also degenerate orbital, 3d also degenerate orbital. Sebab dia ada 5 orbital yang sama energy. Kamu tengok sebaris je kan energy dia. Okay, sebab dia punya n equal to 3, L dia semua D je. Okay, so dekat sini saya tunjuk yang p orbital punya lah. Okay, so kita betulkan arrow ni dulu. So, ini double headed arrow. Okay, done. Right, next kita tengok dekat sini. Okay, Hans rule cakap kita isi elektron dalam single dulu dengan parallel spin, baru kita isi elektron seterusnya dalam pair. So, maksudnya dekat sini, let's say lah kita ada 1, 2, 3 orbital of 2p ni. Cara isi elektron dia adalah single dulu. Okay. Lepas tu, baru pairkan dia dengan opposite spin. Okay, opposite spin tu maksudnya position dia tu satu atas satu bawah lah. Okay, so barulah betul. Okay, kalau kamu tengok balik saya tulis tadi, saya start dengan ni. Lepas tu sini. Ini, and then only saya datang balik depan, saya fill in dalam opposite spin until penuh. Okay, so that's mean dalam 2p maksimum adalah 6 elektron. Sebab kita ada 3 orbital. 3 orbital, satu orbital can fit in 2 elektron. So 3 orbital darab 2. So dapatlah 6 elektron. Okay, so itu cara isi dengan betul. So kita tengok sini yang first one. Kamu rasa betul ke tak ni cara isi ni? So, first kita tengok, oh, dia isi dua-dua spin up, dua-dua di tempat yang sama. Salah lah.
Sebab dia cakap kita kena isi singly first, single. Patutnya sini satu, lepas tu sini satu, baru betul. Okay, so maksudnya yang ini salah. Okay. Right, so next kita tengok yang sebelah sini pula. Okay, ini dia tak, dia dah letak macam tu tapi dia letak opposite spin. Opposite spin tu betul untuk satu kotak lah. Tapi masalah dia, rule dia cakap isi single dulu. Lepas tu, penuh single baru patah balik dalam opposite spin. Okay, so ini pun salah juga. Okay, next one kita tengok. Okay, this one agak macam okay sebab dia letak dia dah isi dalam separate orbital electron tu, tapi masalah dia cakap kita kena occupy them singly with parallel spin. Parallel spin, is this parallel spin? No, opposite spin kan ni kan. So this is not parallel spin. So ini pun salah juga sebab sepatutnya yang betul adalah ini atas, ini pun atas. Okay, ataupun kalau saya nak letak bawah dulu boleh. Bawah dulu, bawah juga. Dia macam tu. Dia mesti parallel spin. Okay, then how about this one, yang the last one ni. The last one ni, okay, dia isi macam ni dulu. Satu, lepas tu dua, lepas tu tiga, penuh dah dekat sini. Then only dia come back untuk draw dalam opposite spin. So, ini betul. Okay, so the last one tu cara tulis yang betul. Okay, so please make this as your habit lah. Cara tulis ni memang kena ikut macam tu. Jangan kamu duk kira-kira dalam kepala, lepas tu kamu tulis tak ikut step dia, tak boleh. Okay, so every single time saya nak fill in something, contoh lah, I want to fill in 3D. And saya cakap 3D ni ada 9 elektron, contoh. So, macam mana saya nak isi? Saya akan isi 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu 6, 7, 8, 9. Okay, I will stop there. Okay, so dia akan auto macam tu. Ataupun kalau 3D 5 je, tak ada masalah. 3D 5 je, jom kita try. Okay, kalau 3D 5, that means 5 electron only. So 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kalau saya kata 3DC, okay, tak apa, tambah sini satu lagi, satu. Okay, but please make sure kamu follow dia punya cara dia yang betul. So we have learned all 3 rules or principle that we need to obey in order to write electronic configuration. So next, okay, I'm going to discuss example, okay, on how to apply this rule. Tapi I think this video will be very long kalau saya gabung sekali, so I'm going to do that in a separate video. So that's all for this video. Thank you.